कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज 2005 के अंदर ये मर्ज हुआ। ये दो डिपार्टमेंटों का मर्जर था, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज और एक पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। तो इन दोनों को जब मर्ज अलग-अलग दो डिग्रियां जारी थीं और एनवायरनमेंट का स्कोप काफ़ी बढ़ गया, तो 2005 में इसको मर्जर हुआ और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस के नाम से ये मार्ज वजूद में आया। वैसे तो एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री 1999 में स्टार्ट हुई थी। 2000 में पहली क्लास इसकी जो है ना वो आई, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस और बीएस प्रोग्राम फिर स्टार्ट हुआ। उससे पहले डिप्लोमा वगैरह कराए जाते। इस वक्त ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, जैसे जामिया पंजाब ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसी तरह कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल साइंस के अंदर बीएस से लेकर पीएचडी प्रोग्राम तक हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस में बीएस प्रोग्राम है, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम। इसी तरह हमारे पास अप्लाइड हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में पहले एमएससी थी, अब जब ये चेंजेस हुई और बैचलर डिग्री में हुआ तो बीएस प्रोग्राम अब हाइड्रोलॉजी के अंदर वाटर रिसोर्सेज में और एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम हुआ। इसी के साथ साथ हमने इनिशिएटिव लिए, न्यू इनिशिएटिव और दो नए प्रोग्राम जो कि आकर मैंने यहाँ पे लॉन्च करवाए हैं। वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में एमएस एमफिल प्रोग्राम हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, जो कि वाहिद प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में जो एचईसी से रिकग्नाइज्ड है और एनओसी उसका लिया हुआ है। अभी यूईटी का भी हमारे देखते हुए उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनका भी अभी एनओसी इन प्रोसेस में है। चौथा प्रोग्राम जो है वो हमारा यहाँ पे जियोमेटिक्स का है। जियोमेटिक्स का प्रोग्राम भी, इसका भी जो पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी से स्टार्ट हुआ और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एमफिल और पीएचडी डिग्री इसी में करवाई जा रही। कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इसमें बैचलर डिग्री और एमएससी की डिग्री थी वो करवाई जा रही है, अभी एमफिल और पीएचडी नहीं है। तो चार हमारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि बैचलर से लेकर पीएचडी तक रन हो रहे हैं और एक प्रोग्राम है जो सिर्फ बैचलर लेवल पे है। तो 5 टोटल प्रोग्राम हम अपने कॉलेज के अंदर इंडिपेंडेंट डिग्रीज जो है ना इसमें दे रहे हैं। हमारा कॉलेज वाहिद कॉलेज है जहाँ पे मिक्सचर है सोशल साइंसेज और साइंसेस का। हमारी जो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी की डिग्री है इसके अंदर बैचलर में इंटरमीडिएट है, जिसमें एफएससी और एफए दोनों स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह हमारी हाइड्रोलॉजी के अंदर उसमें भी एफएससी के प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ये वाले स्टूडेंट आ सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर भी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, ए लेवल के स्टूडेंट्स, ओ लेवल के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। और जो जियोमेटिक्स का हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर बैचलर इन जीआईएस, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग, स्पेस साइंस, जियोग्राफी, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, वो बैचलर डिग्री होल्डर उसमें आ सकते हैं। और हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। उसके अंदर भी एमबीबीएस, जो भी लोग हेल्थ से रिलेटेड, वर्क प्लेसेस से रिलेटेड, बिजनेस एमबीए, इसी तरह इंजीनियर्स, इसी तरह जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, ये तमाम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आ सकते हैं। और उसी के अंदर अब हमने बीएस प्रोग्राम जो हमारा शुरू हुआ है, उस बीएस प्रोग्राम के अंदर भी दोनों जो स्ट्रीम है, दोनों स्ट्रीम के अंदर लोग इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में
یہ اب جیو سائنسز فیکلٹی میں ہے. اس میں سائنسز اور سوشل سائنسز دونوں اسٹوڈنٹ کے لیے اپرچونٹی ہے, اور یہ وہ ماڈل ہے جو کہ ڈیولپ کنٹریز میں چلایا جا رہا ہے کہ جس سبجیکٹ کی نیڈ ہے اور جس کی مارکیٹ ہے اسی کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے بھی یہی رکھا ہے کہ جس سبجیکٹ کے اندر جاب اپرچونٹیز, کیونکہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں مارکیٹ پلیسز کے اندر, کبھی انوائرمنٹل سائنس کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اب میں بتاؤں کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی اس وقت ہمارا ٹاپ کے اوپر جا رہا ہے. آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت جتنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹریز, کاٹن انڈسٹری, بزنس انڈسٹری, جو اپنا اس وقت آپ کہہ لیں کہ فیکٹریز جہاں پہ بھی لگیں گی وہاں پہ سیفٹی انسپیکٹر ہونے چاہیے, انہیں ہیلتھ انسپیکٹر چاہیے. ڈینگی کا اپنا جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹل سائنس کے اسٹوڈنٹ اس وقت وہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں. تو ہمارے جو انوائرمنٹل آکوپیشنل ہیلتھ کے سائنسز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈر, وہ مینلی انڈسٹری کے اندر اور ان میں جا رہے ہیں. اس وقت گورنمنٹ کی جابز اس سیکٹر میں بہت کم ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس کے اندر بہت سے اسکوپ ہے, اور وہ انڈسٹریل ایریا میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے, اور خاص طور پر جب سے GST+ کا ہوا ہے تو یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے جو بھی ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ کا ہیلتھ اور سیفٹی انسپیکٹر باقاعدہ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. تو وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپورٹ کی اجازت ہوتی ہے. ہمارے جو ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹورزم کی ابھی پرائیویٹ انڈسٹری اتنی بوم نہیں کی, لیکن پھر بھی یہ جتنے ٹور آپریٹر ہیں جو ٹورس لے کے جاتے ہیں, اور جتنے بھی ہوٹلز کے اندر آپ کو فرنٹ ڈیسک مینیجرز ملیں گے, ریسیپشنسٹ جو ملیں گے, یہ سارے ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے یہاں سے ڈگریز کی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہائیڈرولوجی اور واٹر ریسورسز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ وابڈا کے اندر, وابڈا کی جو ڈیم سائٹس کے ہیں اس میں, یا جتنے بھی سول کے جو پروجیکٹس ہیں, کنسلٹنسیز ہیں اس کے اندر. لیکن ہم نے جو سب سے اچھا ایک کام کیا ہے انٹرپرونرشپ کا جو کنسیپٹ ہے, اس میں اس وقت ہمارے انوائرمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے PhD اور MPhil کیے ہیں, انہوں نے اپنی کنسلٹنسیز کھولی ہیں اور وہ اس وقت اپنا بزنس کر رہے ہیں, اور انسٹیڈ لوکنگ جاب وہ اسٹوڈنٹس کو اپنی کمپنیز میں جاب پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کہ جن جن فیلڈ کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ جا سکتے. جتنی یونیورسٹیز ہیں جو PhD ہمارے ہیں, جتنی یونیورسٹیز ہیں, ہر یونیورسٹی میں آلموسٹ اب انوائرمنٹل سائنس کا سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے. صرف اس وقت ضرورت ہے کالجز کے اندر, سکولز کے اندر, وہاں پہ جو ہے نا انوائرمنٹل سائنس کا ایک باقاعدہ, جیسے فزکس کیمسٹری کی کمبینیشن ہے, کمپیوٹر سائنس کمبینیشن ہے, تو انوائرمنٹل سائنس کا ایک اسی طرح کا سبجیکٹ ہونا ضروری ہے اگر ہم نے اپنے ملک میں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ سے بچنا ہے. الحمدللہ جی ہمارے کالج کے اندر اس وقت آلموسٹ 845 اسٹوڈنٹس ٹوٹل پروگرامز ان میں بیچلر سے PhD تک میں موجود ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس 18 فیکلٹی ممبرز موجود ہیں, جن میں سے 16 جو ہیں وہ PhD ہیں, اور جو کہ ابراڈ سے بھی ہیں اور لوکل PhD بھی ہیں, اور ان کی آلموسٹ 2020 میں ہماری پوری جیو سائنسز فیکلٹی میں نمبر 1 ہماری پبلیکیشن تھی. 52 انٹرنیشنل امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کی پبلشڈ ہوئی ہیں, اور 14 PhDs ہم نے اس میں نوٹیفیکیشن ہوا ہے جو سپروائز کروائی ہیں ہماری فیکلٹی ممبر نے 2020 کے اندر. تو یہ ایک بڑا ریکارڈ ہے کہ جس میں, اور باقی MPhil اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہر سال 40 سیٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں.